I pozdrav youtuberi, dobrodošli u novu epizodu Egi Drifta. Evo nas nazad, nastavljamo raditi sa strujom, ali prvo da vam pokažem šta mi je stiglo od dijelova. Stigle su nam nove vilice, Weissfabove, tipa original negdje završava ovdje, a ovdje su nam još 10 cm duže vilice, tako da će kotač ići van. Ovdje imamo kamber ploče, s ovim dijelom naređujete nagib kotača. Dakle, ovaj ako gledamo kotač, ovaj nagib vam je kamber, a ovaj nagib vam je kaster. Ovdje možemo štelati samo kamber i stigle su nam BC Racing vindice, ili ti ga štelujući amortizeri. Ovo nam je prednja, također imaju gore ploču za kamber i za kaster, tako da ovdje možemo štelati i kamber i kaster, ali vidjet ću hoću ostavljati ovu ploču ili ću samo ostaviti ove kamber ploče od Weissfaba. Dobijete i ključeve s njima da možete podešavati visinu. Uglavnom mi to ćemo vidjeti da ćemo raditi u ovom videu ili nekom sljedećem. I još da vam pokazam šta mi je stiglo. Felgianer 18x9,5 59 North Wheels, 8 komada ovakvih felgi i 2 komada, samo da ih nađem. Disu, evo jedna dolje. I ovo nam je drugi model, dakle ovo su 8,5 2 komada za naprijed. Nisu baš identične, ali nije imao 8,5 širina ovih felgi, pa mi je dao dvije 8,5 ove i 8 komada od 9,5 ovih. Pitanje je model D009 i D001 koje sam ja egzibicije imao sa tim felgama, pa to je strašno. Znači išao sam u Zagreb po njih s auto prikolicom jer mi nestanu u auto svih 10 komada. Pokupio prikolicu i odem za Zagreb nakon posla po felge, pokupim felge, krenem nazad iz Zagreba negdje oko 9:30 i dođem negdje tamo pred Brod, 20 km od Broda na benzinsku postaju Lužani. Stajem, kako sam stao, kao da mi se puši nešto ispod haube. Nadam se da je prašina kako sam se zaustavio, ali idem svakako provjeriti, dignem haubu, kada voda šiklja na sve strane. Ja rekao, je li moguće da mi se to sad dogodilo? Ništa, ugasim auto, pokušavam pronaći gdje je točno. I ništa, ugasim auto, pokušavam pronaći gdje točno curi voda, gdje je najviše mokro. Posumnjam na jedno crijevo, ništa, ponovno upalim auto i pogledam da ono je puklo. Evo dame i gospođo, kao što možete vidjeti, ostali smo u kvaru sa prikolicom i sad me vučna služba ne može voziti. I sad šta ću iskombinirati, pošto ne mogu zvati vučnu službu jer imam prikolicu i ne može natovariti mene i prikolicu, a isto tako ne mogu ni prikolicu ostaviti tamo jer su mi felge unutra. Šta ću, kontam, ništa, idem probati to riješiti nekako. Jedini alat koji imam u gepiku su mi dizalica, ključ za skidanje kotača i kombinirke. I ništa, skontam, mogu bi maznuti žicu tamo od autoceste kak ima ona žica uz put. Odem si odsjeć komad žice da probam zafrkat žicu i valj će držat. Ali sad će to Egi meštari rešiti. Odsjetili smo žicu tamo od ograde. Jedini alat koji imam je ovaj i poslužit će. Sad to moramo tu povezat da ne klapa više i žmirili. Update-at ćemo vas. Probam to, odsjećem žicu, ali žica je prekruta i nisam je mogao saviti oko tog malog crijeva. Ništa, kontam dalje, šta ću, odem na benzu, naravno nemaju ništa. Pitam ima neke špage, vezice, nešto, nemaju. I slučajno vidim u izlogu imaju neke vezice, jedna ne služi apsolutno ničem. I pitam ih je li mogu maznuti tu vezicu, kažu može, ne služi ničemu. Uzmem tu vezicu, probam staviti, super, stoji sve stegnuto, rekao top, ovo mora raditi, sretan sav. Upalim auto, dođem pogledat šiklja, kao da ništa nisam napravio. Kak je moguće, nije mi ništa jasno. Rekao idem skinuti to crijevo do kraja da vidim, možda je puknuto od ispod onako poprečno da ja nisam skužio, jer od gore ne vidim, onak nije baš pristupačno. Idem skinuti to crijevo i vidim konektor mrtav, znači puko je struno je katastrofa, znači ne mogu ništa napraviti više. Ovo sranje, znači ne da je plastično, nego strunilo je, doslovno je strunilo. Pišam i vodu, ne mogu zablokirati. Jednu stranu ajde još čak i mogu jer je tvrdo plastično crijevo, nego bi uspio, ali drugu ne mogu jer je metalno. Nemam šta nagurati unutra. Ne mogu uopće spasiti ništa, šta ću sad, kontam. Nizovem Bureza, on je tamo u Požegi.
to mi je najbliže, da dođe s nekim autom koji ima kuku, čisto da odvuče prikolicu, pa ću ja zvat vučnu službu da me odšlepa do prvog mjesta, čisto da auto ne ostane na autoputu. Zovem ga, on nema kuku, šta ću sad, ništa, zovem vlasnika od kog sam posudio auto prikolicu, znam da on ima kuku. 1 sat ujutro mislim da je bilo, dok sam ja to sve iskemio, pa probaj ovo, probaj ono. Kao, jel možeš doći, ostao sam u Kvaru, on tamo nije legao spavati, to jest išao je leć spavati, kao aj doći, sad ima sat i po vremena do mene, ništa, opalio on do mene i stiže on, super sve. Čekamo mi sad vučnu službu i da bi se frajer sjetio da nije ponio, dakle ja na svom autu imam 7 polni priključak, a on na svom autu ima Passata 2020. godište, ja mislim 21. tako nešto. On ima 13 polni priključak i naravno taj priključak, ja kad sam došao po prikolicu, bio je na prikolici, ja skidam jer mi ne treba to i ostavljam kod njega kući i on uopće nije mislio kada je dolazio da treba priključak, eto, nije se nikak sjetio. I gledamo, sad ništa nismo napravili, znači ne možemo vući prikolicu jer nemamo osvjetljenje iza, 3 ujutro je, dok je on došao, jel, kontamo šta ćemo, dok čekamo vučnu službu, aj rekao, probat ćemo prebrikat, čisto da imamo neko osvjetljenje iza, da nismo mrtvi od iza. Ništa, ja se sjetim da u GPK imam kameru koju nikad nisam ugradio, u biti ona ima žice plus i minus, jel, i odsjećamo 50 cm te žice, rekao, ajde sad ćemo probati s tim nešto prebrikat. Jako nemamo ni izolirku, ništa. I ubodemo 2 žice, ja sam išao boju na boju i ubodemo, jel, kao masu i napajanje, onda kontakt, upali poziciju i ne radi nam. I ajde, odustajemo od tog, kontamo kao ima neki modul koji moraš pobati sve žice, da auto registrira pošto je novi, ima taj 13 polni priključak, kontamo da moraš imati sve žice i da neće raditi samo na 2. Ništa, dolazi vučna, odlači auto u Slavonski Brod, mi ostajemo s prikolicom, čeka da se razdani, jer ne možemo voziti ovako. Evo, dame i gospođe, kako smo prošli. Na ovom smo zaboravili priključak. I tako, veselje. I sad dok čekamo, sjedimo na benzi u kafiću, kontamo, aj probat ćemo pobati sad sve te žice, pa ako uspije, ako ne, onak nemamo šta izgubiti. I krenemo mi sad, ja odem na internet, baš tražim šemu za 7 polni i 13 polni priključak i skužim da uopće nismo dobro spojili. Znači ja sam išao na crnu i kontam trebalo biti ok. Međutim nije uopće, bijela je masa, ja sam mislio da je crna i žuta je bila žmigavac ili tako nešto. Tako da sad spajamo ponovo po šemi, pojemo te 2 žičice i ja kažem ili ajde idi probaj upali i moliš Boga da proradi. I stvarno on upali poziciju, se nama ukazanje i zasvijetli prikolica, rekao top. Youtuberi, ako slučajno nemate priključak, ovaj neki nordijski novi, ne znam kako se već zove, onda lijepo uzmete ovako briku, smeđu i crnu stavite zajedno i ovdje uzmete bijelu i ubodete ovako ovdje i imate osvjetljenje. Živjeli. Imamo bar nešto, nemamo žmigavca, nemamo štop svjetlo, ali bar svjetliš iza i lagano se vozimo. Čisto do Broda, da izađemo, znači imamo 20 km, da se maknemo i ostavljamo tamo prikolicu i to je to. I eto, to vam je bila priča, ludnica s tim gumama, odnosno felgama, ali eto, preživjeli smo, sad sam tu napravio neke kombinacije, čisto da mogu dovesti auto iz Broda, vidjeli ste da je tamo. Ušto jake egzibicije, 67 šelni i 16 različitih crijeva. Ajmo upaliti. Za sad je dobro, gaz geben. Čisto da me posluži za prvu ruku dok ne nabavim original crijevo. Veselje uglavnom, ali dobro. Sad da vam pokažem situaciju što se tiče turba. Uhvatili smo ga s ovim kranom i ovdje namjestili taman. Idealno da turbo stane, ne smeta mulda, ali ovako vam izgleda sad nosač. Dakle, tu ide inače onaj nosač motora gumeni i dignuto je nekih 3-4 cm, rekao bi, od tog nosača. Tako da je sad ideja skinuti ovaj nosač, tu staviti jedan flah i vamo flah ili tipu pločevinu, zavariti ih i onda od nje da mi se napravi nosač lijepi. Tako da motor stoji lijepo u ovoj poziciji. S druge strane nećemo raditi novi nosač. Ova strana je malo niže nego inače, sad tu nestane ovaj. Sad malo gdje je, evo ga. Ovako me izgleda nosač motora. Tako da ću dati tokaru da mi napravi tu plastični odstojnik i to će onda biti ok. Da vam pokažem kako izgleda ovdje kod mjenjača. Pa recimo idealno na sredini i ovdje nam je gore, možete vidjeti ovo. Tu nam se montira negdje ova polugica od mjenjača, tako da i to je idealno. Mjenjač bi još trebao ići malo dolje jer će smetati za ručicu mjenjača. Sad je trenutno na dizalici, tako da spustit ćemo ga dolje koliko bude potrebno. To bi trebalo biti ok.
Tako da idemo prvo skinuti taj nosač, ovdje da mi se napravi i montirati ga i onda možemo struju da maknemo ovu dizalicu, odnosno kran i da šivamo dalje. Sad da vidimo šta smo napravili. Dobro, sve rupe štimaju. Sad ćemo privremeno samo zavariti ovdje i ovdje komad, pa ćemo skinuti nosač i iskrojiti vani lijepo, neki fini oblik, to će biti zergut. I evo nam nosača, dame i gospođo. Ovo nam je Origigi, ovo nam je Fabrika. Moram ga sad samo baciti u primer i obojati malo, čisto da ne hrđa, ali to bi trebalo biti ok. Može na montage. Tako. Ovdje ćemo morati sa ukastim. Ovdje moraš biti atletičar, bogatiju. To je to. Sad to nema kud. A daj gledajte ovu stranu. Direkcione na rupi. Kakva preciznost. Dakle, ostavljam samo ovdje napraviti od neke gume ili nečega. Čisto da malo upija vibracije, da nije skroz na šasiju. I to je to. Evo sada vidite kako turbo sjeda. Ideala. Ima mjesta nekih cenat recimo. Što je dovoljno s obzirom da motor neće ništa raditi pošto je na tvrdo stegnut. Tako da top. Ostaje još nosači i mjenjača. Njih ćemo skrojiti, ali to ćemo kasnije. I to je to. Idemo probati montirati, odnosno skinuti ovaj kotač i montirati jednu felgu. Da vidimo fitment. Gledaj kolika felga, a? Eto, ove felge je 22 mislim, pa me sad zanima koliko će stršat van. Iako nemamo još gumu. Tavan će morati ići još distanca. Dobro je strši van, ali kad se stavi body kit, znači još nekih 2 centa ja mislim. A to ćemo još izmjeriti kad stavimo body kit, bit će ideala. Ne loše, samo što to mora još ići gore. Evo ga, sad sam malo sa dizalicom podigao ramena, odnosno kotač, cijelu tu stranu. I ovako negdje otprilike bi trebao biti kotač, još ide 35 guma. To će biti ideala ja mislim. Hajde, zanima me, baš ću staviti bok da vidim koliko moram izvući felgu van, odnosno koje distance moram imati, da ih priredim odmah. Da nisam vam ispričao anegdoticu, ovdje sam pao sa druge tamo pred kraj ili treće, mislim da je treća bila čak. Znači nosim ovaj mijenjač koji je trenutno u autu, gore na tavan jer tu nemam da imam krša previše. I sam naravno, a imam mijenjač jedno 70 kg i dođem negdje na treću ovo gazište pred kraj i izgubim ravnotežu i padnem na leđa zajedno s mijenjačem ovdje dolje ovaj krš. Hvala Bogu mijenjaču nije ništa, evo. Sad ćemo mi to premjeriti sad lijepo sa laser vagom. Znači ovako. Tako nekako. I sada vidimo. Asti sine, 6,5 cenata. Pa nisam očekivao baš ovoliki distancer. Ok, sad mi je felga, pošto nemam štelajuće donja ramena, felga mi je dobila malo kambera. Možete vidjeti recimo 2 centa kambera, znači trebali bi 5 cenata distancere. I kad se sad kotač ne stoji ovako, jel, nego ovako malo, kad se povuče na sredinu, odnosno kad bude bio ravan, 5 cenata bi trebalo biti dovoljno. Dobro, znači distancere 5 cenata. Ne znam kako vam se to čini, meni je tipe tope. Još kad dođe guma, kad dobije malo mesa, popuni taj prostor, bit će to prva liga. Možda sam malo i prenizak sad, ali dobro, vidjet ćemo kad dođe guma. Nice, napravit ćemo distancere, to će biti prva liga. 8 je navečer, tako da stavimo s posla i vidimo se sutra ujutro.
I evo nas youtuberi, drugi dan je, nastavljamo gdje smo stali. Prvo ćemo krenuti raditi struju odavde dolje, dakle senzor položaja radilice, senzor temperature, alnaser, nog senzori, jer kad stavim usisnu granu bit će mi teško prići ovdje svoj senzorici i aktuatorima, tako da krećemo prvo s time, pa ćemo usis, pa ćemo injektore, pa ćemo bobine i onda ćemo se probaciti ovdje napred na solenoide, odnosno vanos, senzori položaja bregastih, alternator, TPS senzor, senzor pritiska ulja itd. itd. Ovdje ću morati staviti neku gumu čisto da mi se ovaj harnes ne bi naribao od ovog tu firewalla. A ovdje imamo sve što trebamo spojiti, više manje sve nemamo još alnaser i alternator. Krećemo prvo od senzora temperature vode. Ključ 19. Tako. Njega ćemo ovdje lemiti, pošto će to biti trajni spoj. Imamo konektor kad trebamo raskopčati harnes, sam ga raskopčamo i to je to. Stavljamo i termobužir. Tako, jedan konektor gotov. Treba bi ovdje stavljati termobužir, ali ne da mi se sad na svaki konektor stavljati baš termobužire. Neće mu se ništa dogoditi ni ovako. Sljedeći na redu nam je halov senzor položaja radilice. Sad što se tiče halovog senzora, odnosno njegovog konektora, neki na netu pišu da je ova ovdje gdje je ovaj ravni dio minus, neki pišu da je plus. Sad nisam siguran, po boji bi rekao da je plus. Neki pišu 5 V, neki 12. Prvo ćemo spojiti na 5 V, dakle ovdje spajamo 5 V, ovdje ide signal u ECU i ovdje ćemo staviti ground. Vidjet ćemo, nadam se da neću morat mijenjati ništa, odnosno da je dobra šema po kojoj sam spojio. Preko ove crvene ćemo mu dovesti napajanje, odavde ćemo ukrasti jer nam ovdje svi senzori imaju 5 V. Njih ne trebate prejako stezati. Crna i žuta su nam ovaj ovdje senzor, odnosno prva 3 cilindra, i zelena i smeđa su nam preostala 3 cilindra. Tako da ćemo ovaj NOK 1 spojiti na prva 3 cilindra i NOK 2 na preostala 3. Pogledajte lijevo da mi dospjela. Ne stignem narudžbu poslati, narudžbu doće. Ne snimam. Znam. Je, svaka čas. Idemo prvo odmontirati alnaser. I imamo problem, dame i gospođo. Ne znam kako je ovo moguće. Ne znam kako vidite, ali zvono od mjenjača mi smeta da stavim alnaser. Nikako ne paše na rup. Ni ovaj tu pin ne ulazi kako bi trebao. Kako su to fulali, nije mi jasno. Morat ću ih kontaktirati da im šta kažu. Vazdešanan. A ništa, idemo montirati usisnu granu pa ćemo je skidati. Kasnije kad budemo alnaser morali stavljati. Jer moram sad obrusiti ono tamo, onaj dio što smeta, a to kad je usisna baš ne mogu. Ali da bi znao poziciju injektora moram staviti usisnu granu, isto tako i TPS itd. itd. To je prvi problem, drugi problem je, ne znam ali vidite ove tu rupe. Ova, to moram sve zatvoriti. Na to sam totalno zaboravio. Ti direkt su vezani sa usisnim ventilima i definitivno ih moramo zatvoriti.
Evo, ako nekog zanima part number od injektora, navodno su svi upareni sad. S obzirom da su zapakirani, ne vjerujem baš, ali dobro. Injektori montirani. Tražimo coil 1, coil 4, 3, 2, coil 1 nam ide ovdje. Napajanje za injektore ćemo ukrasti odavde, ovo nam je glavno napajanje za bobine, tako da ćemo tu maznuti za svaki injektor njegovo napajanje. Evo ga, spojeni injektori, spojene bobine. Međutim, ovdje nisam išao sa bužirom, kao sa injektorima ovdje, jer ono svaka žica svoju politiku vodi i nemam doslovno šta upariti, tako da sam ostavio ovako. Omotat ću ih još onako, ima neka kao, a nije izolirka, nego ne znam kako se to zove, traka, tako da ću omotati dijelove koje budem uspio grupirati. Nažalost, opet nedjelja, opet 7 sati, moram meditirati video, moramo sve pospremati. Tako da to će biti to od ovog videa. Napišite mi baš u komentare kako vam se sviđa, kako bi vi možda riješili problem audija, odnosno crijeva koje mi je puklo. Također, ako neko ima savjet kako da riješimo onaj tamo dio od zvona, ima netko možda neki pametniji prijedlog kako da riješimo ovaj problem. Uglavnom da, jedan problem smo riješili. Turbo možemo montirati, ali smo saznali drugi problem, odnosno 2 problema. Zvono i ove rupice ovdje moramo zatvoriti. Lajkajte, šerajte i subscribeajte, a mi se vidimo u narednom videu.